హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇట్స్ మీ ప్రవళిక. అందరు ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే చాలా బాగున్నాం. మీరు కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. అందరికీ ముందుగా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి వినాయక చవితి స్పెషల్ వీడియో. మేము మా ఇంట్లో వినాయక చవితి ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అనేది ఈ వీడియోలో మీకు చూపించబోతున్నాను. మీరు కూడా చూసేయండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ డెకరేషన్ మీకు ఎలా అనిపించిందో ప్లీజ్ కింద కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. नमः ओम गणेश्वराय नमः ओम स्कंदाग्रजाय नमः ओम अव्ययाय नमः ओम पूताय नमः ओम दक्षाय नमः ओम अध्यक्षाय नमः ओम द्विजप्रियाय नमः ओम अग्निगर्भच्युते नमः ओम इंद्रश्रीप्रदाय नमः ओम वाणीप्रदाय नमः ओम अव्ययाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ओम सर्वतनयाय नमः ओम सर्वरीप्रियाय नमः ओम सर्वात्मकाय नमः ओम सृष्टिकर्त्रे नमः ओम देवाय नमः ओम अनेकार्चिताय नमः ओम शिवाय नमः ओम शुद्धाय नमः ओम बुद्धिप्रियाय नमः ओम शांताय नमः ओम ब्रह्मचारिणे नमः ओम गजाननाय नमः ओम दैमात्रेयाय नमः ओम मुनिस्तुत्याय नमः ओम भक्तविघ्नविनाशनाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम चतुर्बाहवे नमः ओम चतुराय नमः ओम शक्ति संयुताय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हरये नमः ओम ब्रह्मविदुत्तमाय नमः ओम कालाय नमः ओम ग्रहपतये नमः ओम कामिने नमः ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ओम पाशांकुशधराय नमः ओम चंडाय नमः ओम गुणातीताय नमः ओम निरंजनाय नमः ओम अकल्मषाय नमः ओम स्वयं सिद्धाय नमः ओम सिद्धार्चितपदाम्बुजाय नमः ओम बीजापूरफलासक्ताय नमः ओम वरदाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम कृतिने नमः ओम द्विजप्रियाय नमः ओम वीतभयाय नमः ओम गदिने नमः ओम चक्रिणे नमः ओम इक्षुचापधृते नमः ओम श्रीदाय नमः ओम अजाय नमः ओम उत्पलकराय नमः ओम श्रीपतये नमः ओम सुतिहर्षिताय नमः ओम कुलाद्रिवेत्रे नमः ओम जटिलाय नमः ओम कलिकल्मषनाशनाय नमः ओम चंद्रचूडामणये नमः ओम कांताय नमः ओम पापहारिणे नमः ओम समाहिताय नमः ओम आश्रिताय नमः ओम श्रीकराय नमः ओम सौम्याय नमः ओम
भक्तवाञ्छितदायकाय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ कैवल्यसुखदाय नमः ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ॐ ज्ञानिने नमः ॐ दयायुताय नमः ॐ दान्ताय नमः ॐ ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः ॐ प्रमत्तदैत्यभयदाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ विबुधेश्वराय नमः ॐ रामार्चिताय नमः ॐ विधये नमः।